Ito na naman guys, ang malakas na ulan. Kahapon after ng picking ko, biglang buhos ng ulan nung nasa loob na ako ng bahay. Buti na lang nasa bahay na ako nung biglang buhos ng ulan. Then may kasamang kulog at kidlat pa. Ito ang aking mga halaman dito sa balcony. Ay kamote ako oh. Then nakapatubo ako ng yung trigo. Then mayroon akong spinach. Oh. Meron pa akong inuunti-unti ko na yung spring onion na lumaki na talaga eh. Yung spinach or alugbati hindi ko pa pinipitasan. Waiting ako dahon pa sila na magdahon. Then ang aking nag-iisang bulaklak. Then ang aking parsley last year pa yan kaya nabuhay ulit siya. Mamaya, punta ulit tayo sa sa gubat after ng raining na ito. Pag gumanda ang araw. Picking tayo. Balikan ko yung naiwan ko kahapon. Try ako ngayon nagpatubo ng potato. Patatas ba? Nandito na kami ulit guys. Puntang forest. Stop na yung raining kaya let's go. Dito kami start kami dito sa part na ito. Oh, Yoko Kerano din. Si Uli pala yun. Oh. Ni si Uli eilen en pala yun. Yoko Kerano. Eilen oli iso ja jo. Yoko Kerano. Niin, hindi ko. Tässä vielä bibila. Tuossa on. Se oli eilen siellä. Tällä. Voinko ottaa niitä Kyllä, pois? kyllä. Voinko mä leikata niitä varovasti? Perhonen! Ayan, meron pa. Yung doon sa Tuossa on toinen. Joo. No niin, sä voit katoa. Mä Jätä sitten sillä. Mä jätän sitä. Ja, nakahanap ulit kami guys. Ayan. Onko siellä? On. Mutta onko se pienempi? Ota ensin tätä. Tossa on pieni. Ihan. No niin. Kato. Ei kato. Pikkusen mä kato. Tähän. Niin alanen liika. Niin pitää olla jotain siellä, kun tässä vielä on. Kato. Siellä vielä tuli vielä liikaa. Leika tätä. No niin, kasama ko ang aking Äiti, voitko pikkusen? dalaga. Okei, se on pois. Siellä. Ping. Noin, ja vielä alas. Noin, hyvä. Kun sieltä tuli vielä lisää. Tonne meni. Ja tossa. Katso, onko se vähän iso jo? Ota vähän. Mä otan tätä yksi. Joo. Entä se toinen? Onko no iso toi? Mä otan tuon pikkusen. Okei, jätä se tänne pikkusen. Onko se pieni vai? On. Ihan kuin näin kokoinen. Tuossa on näytäkää. Missä? Tossa. Ei se haita. Mä otan pois. Then, move on kami guys doon sa dulo. Ito kahapon na iniwan ko guys kasi on tuolla bibi oh. Mustikka. Juu. On, oikein tässä vielä bibillä. Yksi. Ja mä tulen mun Tuolla on. Varovasti kato siellä on pienempi jo. Joo, varovasti. Hyvä. No niin, se oli pitkä. Sori. Anna mamma. Kun sä et voi tossa. Mä en voi ihan nähdä. Niin se oli pitkä. Kato, tiedätkö, se on hyvä sitä ne stem. Kato, se oli Tuossa oli jotenkin äsken. pitkä. Niin äiti, siellä oli äsken jotenkin sun päällä. Mutta Ngayon, baon na namin guys yung ayan na. Yung basket. Ayan na. Dami. Sä leikkaat noita Okei, paljon. mä otan sitä niin. Koska ei me tarvitse pikkusen ba nito. Ei kaikki. Kung hindi pa sila masyadong malaki talaga. O yan. Mä otan tässä. Okei. No niin. Siellä vielä ja paljon. Okei. Dito lang to sa malapit sa bahay namin. Okei, pasimula pa lang sila. Ayan oh. Ei vielä. Se on niin ihan pieni bibi. Mä näen nyt. Odotellaan tuli isoksi. Mä näen nyt, mikä on jo kasvanut. Tuliko iso? No, se on näin verran. Otetaan sitä. Yksi. Vai äiti, sä voit leikkaamaan. Sanon kun mä näen vai? No, Äiti, mä näen tossa vielä. yksi. Niin, mä näen. Joo, pwede na. Pwede na. Ganito guys sa mga juicy. Nani, let's go na. No niin tässä. Ala, asta se. Mennään tänne päin. Tuota.
Buti na lang tumila yung ano guys. Yung ulan. Grabe. Ang lakas ng ulan kanina. Vielä lakas ba mitä täällä oli? Joo, ei vielä. Mä katon lähellä sinne järvellä. Ja niin mennä sitten sinne. Outum na ang ano. Outum na ang. Niin. Kahapon gusto niyang sumama, hindi ko sinama kasi nga medyo matagal yung ikot ko kahapon. Täällä, mulla on tässäkin. Mä katson, onko si isoja. Ei me tullaan maraksi. Kung umulan pa, nagbaon kaming ano, payong. Payong. Nagbaon tayong payong, ano? Mä näen nyt. Siellä se on. Ja tänne päin. Siellä päin. Wow. Nyt on jo hyvä. Se on, tuli vielä isoksi, mutta tuolla on vähän iso. Äiti, tuu tänne. Juu. Tässä. Ayan. Malaki na siya. Mä löysin 2 isoa. Okei. Iso. Pwede na. Mitä sinä nyt on? 3. Oh. Isoksi. Tässä. No niin. Missä? Tuliko iso? Joo. Tässä on 3 Okei. isoa. Pikkusen. Wow. Okei. Ei kukaan vielä katoa. Ei se ehkä huomaa. Ei kukaan vielä kiertele. Vain äiti vaan kierteli tässä. Vain äiti kierteli tässä. Ja sama kysinä, kun mä olin tuolla. Okei. Vähän muutama sitten. No 4 kappale. Ei kaikki kun. Sii kasva vielä. 3 niitä. Ne kasvavat vielä. Nyt. Oh. Vielä. Siellä kasva vielä. Isoksi. Mitä tässä? Punta na kami dun sa ano. Malapit sa lake. Uminit na, sana din na umulan. Tuossa on koirakka. Ei katso siihen. Sitten tänne päin. Mennään tänne päin. Konti pa lang yung doon sa likod ng bahay namin eh. Kaya Pisku. Niin äiti näytä minne se meinaa. i-continue ko yung naiwan ko kahapon. Kukaan. Doon sa malapit. Näytä. Sa dulo na yun eh. Missä äiti? Let's go! Näytä äiti. Vacation the reels! Näytä äiti minne sä Mitä? ikuit? Se on vähän sinne päin vielä. Älä. Takot kaming mabasa sa ulan. Kaya baon ng ano, payong. Alisa, say payong. Hajong. Ai tää oliko se totta? Ei, se on Oliko se eteenpäin vielä. mä oon kanssa. Ei Laila, se on siellä multa. Se on syvä. Ei äiti muistatko? Tuossa mitä mä yritin onko äiti muistatko? Niin mä luulin, että oli vain mutta äiti muistatko? Mä menisin uppoa. Mm, Siis oikeesti. niin. Kato si lakkau. Siellä si lakkaa. Tuolla on. Siellä si. Ja mustikoitakin on. Äiti. Hmm? Äiti, kun mä yritin mennä, mutta äiti sitten siitä. Äiti. Äiti. Äiti, sä oikeesti lähtenyt mä uppoon. Tää on ihan kuuma. Niin lämmintä, mutta ei kukaan kato mene ohi manu. It's Sunday evening or afternoon guys, kaya napaka silent. Silent afternoon. Nani? Äiti. Oi, miksi se? Silent afternoon, then continue walking
go to mushroom place. Continue to walk to Kat. find Grabe talaga. Cantarelli. Okay, find Cantarelli. Chantarelles. Cantarelli. Grabe oh, Continue dami tubig finding. talaga. Kanina. Bing. Oy! Basil. Basil nousu oh. Kun vettä oli paljon. Tumaas yung tubig ng ano lake oh. Da. Kato, enemmän latakoita tuli. Main boy astua siihen kun Sulla on reikä. niin rikkinäinen. Se onneksi mulla ei ole, koska tää on jo ostettu. Mutta ei Kyllä ole. sira na aking Äiti, tää botay. oli jo kauan ostettu. Viime syksyllä oli. Niin on. Onneksi me ostettiin vähän isomman. Ei joka vuosi pitää ostaa. Medyo mahabang lakarin lang guys ito. Mitä toi on? Onko toi? Aikaisin ko nito. Oi aikaisin. Wow. Mutta se on, se ei ole. Se ei ole syötävä. Nandito na kami guys. Löysitkö bibi? Oi siellä iso. Lumaki na nga sila. Lumaki na. Saitko bibi iso? Joo, mä löysin. Niin, ayan na. Okei. Paljon, mutta ei vielä niin ihan. Hindi pa masyadong malaki. Isa lang. Oh. Ano pa rin guys? Oh, kato wild. Otetaan Wild. mansikoita. Ota kun se on puhdas yun. Otan tässä. Malinis ito kasi ang lakas ng ulan kayo na guys. Na ano niya. Mansika. Nadiligan ba yung mga berries? Ayan, berries. Yun. Wild. Alalaita sila, bibi. Alalaita. Kung sabot man syödä suoraan. Kung taon puhdas. Oh, wild. Strawberry. Ang dami. Ayun oh. Ota. Pakjat. Pärjät kyllä. Ylöspäin. Hep hep. Hep hep hep. Ayun na siya. Survive. Dito na ako guys yung ano naiwan ko kahapon. Babalikan namin eh. Kasama ko na ang aking dalaga. Oh, malosin vielä bibi kato. Metsä. Mä löysin tässä. Joo. Kaksi löytyy. Kyllä, kato. Oh, paljon mustika. Oh, wild. Wild. Strawberry. Oh, sä haluat syödä? Ui, Kiitos. ole hyvä. Hyi. Mitä hui? Mitä se oli? Mut. Joku astui tässä tossa. Oho, tuossa iso. Ngayon pwede ko nang balikan yung iba. Baro bibi. Masan eilen siellä 2 vaan. Nyt otetaan näitä pitkää. Long stem oh. It's long stem. Oh, ito ang ano. Uyo. Okay, kukunin ko na kasi long stem na sila. Oh, ito ang masarap sa ano. Sa crispy ano. Ni Alisa, chicharon chanterelles. Long stem na sila after ng ano. Sobrang ulan kanina din. Kahapon ba? Okay, kunin ko na. Kunin ko na ito para ano. Kasi mas maganda, mas masarap yung ganito na. Marami pa naman tutubo ba? Äiti. Ha? Miten sä sait se kompastuit tähän? Hehehe. Kato. Niin? Vähän vaarallista siellä. Miten sait se kompastuit? Okei. Okay.
Ayun, biyalag. Ayun pa guys, nakatago siya. Oh. Wow! Oh, yung laki niya. Pit ka, bibi ka to. Oh. Oy, minas sa minet. Kato, may tayo iso. Ang gaganda guys, kasi long stem na sila. Oh. Ayan. May nagpakita din dito sa akin, pero ayan, lalaki pa sila. Ayan. Oh. Oh. Ipalakihin muna natin. Part na ito guys, yung ano, hindi ko na pick up kahapon, kaya ito. Ngayong hapon, binalikan ko talaga. Ang taas na ng mga damo dito. Doon tayo sa banda doon. Dito yung ano, ang dami o parang nauna na silang tumubo kasi medyo tuyot na ba yung paikot ng ano, ng chanterelles. Or ayan oh. Oh. Dami. Ang dami ulit. Ayan guys, oh. Oh, sa ilalim ng ano, samal. Then ayan. Daming tumubo talaga oh. Ayan oh, then. Ayun, super. Ang laki na niya oh. Ang ganda. Ayan na. Then ito pa. Ito pa oh. Oh. Then ayun, natabunan pa siya. O kaya minsan hindi talaga makikita ng iba kasi natatabunan. Ayun pa sa dulo. Ito pa. Ayan pa. Ang ganda. Oy. Okay, may tutubo pa dyan. Then, balik na tayo dito sa ano. Pwede na. Ayan pala. Pwede na. Okay. Kailangan kong gamitan ng gunting para ano, may ayun, may tumutubo pa eh sa katabi nila. Yes. Yan, laki. Pwede na. Mga good size na sila. Good size na sila. Yes. As in, uminit na guys. Uminit na. Then, eto. Ano lang. Isa lang aking mapipik dito kasi yung iba lalaki pa ba? O, yan. Lalaki pa sila. Yan. Then, itong nauna siguro itong tumubo eh. Oh. Sobrang ganda nito. Okay na sila lahat. Oy. Super. Meron pa. Ayun pa. Oh. Ang ganda. Ayan na. Ang ganda. Mula sa gubat na ito, guys. Oh. Ang ganda. Yes. Then, ayan yung mga kasama. Oh, sa isang place lang. Yes. Madami pa guys, ano. Patubo pa lang ba? Or, ito. Okay na rin siya. Good size na rin siya. Yes. Yes. Then, yung iba, palaki pa lang. Tulad nito. Oh, let it be. Then, ayan. Ayan, lalaki pa sila. Ayan na guys, ang aking nakuha dito. Ang dami na. Eto na guys, yung ano, mas nauna siguro itong tumubo. Oh. Oh. Ano na siya, yung parang over ano na yung pag ano niya. Oh, natuyot na ba? Hindi na siya masyadong okay.
Yo! Okay, may ano na siya, parang may kumain na ba? Ba't yung iba? Let's try yung iba. Kung pwede pa ba. Pangit yung ano, tubo ng ano dito, ng mushroom sa part na ito. Oh, parang may kumakain na sa kanila. Oh, yan. May kumakain na nga sa kanila. Then ito, ano na, over na sila. Oh, oh, maagang tumubo ba? Oy, ay. Okay. Hindi ko na kukunin. Ito lang kukunin ko. Yan lang. Ito, iwan ko na ito para ano ulit. Tumubo ulit sila. Then, yung dito, nag-start na rin sila. Pero, pwede na itong isa. Oh, may kasama siyang ano. Lalaki pa. Lalaki pa sila. Tutan eh. Ayaw nang. Sabi ko na wag sumama eh. Sumama pa eh. Di? No eh, height. Wala talagang naligo oh, or nag-swimming sa swimming place. Nani? Yat kita si Toy Tempay. Gusto sumama din naman kaya umakyat sa ano. Medyo pataas. Makatunto wala ong kasba ko numita. Kasba ko mita siya lang. Oto wala o so to wala penki. Usaot siya lang siya. Kat kami na sumamba siya lah baro siya laon suba. Pasaway ito. Kaya mas gusto ko solo ako pumunta dito eh. Nagpumilit kasi gustong sumama. Ay. Tulad nito paakyat na ito guys eh. Paakyat doon sa dulo na yun mukhang madami doon ah. Dito yung minsan madami pero wala pa siguro. Pag ngayong summer pa. Autumn na madaming tumutubo dito. Okay, wala pa nga. Ang daming ano, blueberries. Dito rin ako minsan nag-harvesting ng blueberries guys. So, wow! Oh my gosh. Pwede na siguro. Tikman nga natin. Matamis na. Pwede na. Ay, pupuntahan kita next week. Ang lalaki. Sa part na ito. Matamis na siya. Pwede na. Akit ako dito. Okay, wala pa yung dito. Ayun, sa dulo, yung pantad sa init ba? Tumubo na ulit. Ayun. Yes. Ayan sila guys, oh. Wow. Beautiful. Oh. Dami. Yung iba ano may liit pa. Ito lang yung mga good size ang aking kukunin. Oh. Wow. Then ayun. This is good size. Nice. Nice one. Then ayun pa sa dulo. Ayun. Then ayun. Ayun pa. Okay. Let's harvesting. Kailangan natin naman. Kailangan ko ng gunting para ayun oh, madami pang tutubo. Yes. Oh. Long stem na siya. Kunin na natin. Then ayan. It's beautiful. It's beautiful place. Wow. Then ayan. Okay na sila. Long stem na lahat. Long stem. Ni. Yo mo ta baro siya ta. May kahoy. Oho, may tapo alala. Minne. Okay. Kiertellä myöhemmin sitten. Oi sorry, maliit pa yung nakuha ko. Ibalik kita.
Ay, tuli barmasitas betta. Dahan-dahan ko na lang kasi. Yung iba, palaki pa lang yung iba. Oh. Ayan. Yan sa dulo. Okay. Nakatago. Nakatago. Yes. Good size na. Ayan na guys. Oh. Ayan na. Then, ayun pa sa dulo. Ayan pa. Yes, good size na siya. Then, ayun. Oh. Nice one. Ayan. Dahan-dahan ko na nga lang. Ah, may kumain na. Oh, may sakit. May sakit itong chanterelles na to. Oh, may butas na siya. Okay, kuntingin ko na nga lang. Oh. Okay. Lalaki pa siya. Then, okay. Ito na guys. Ito na lahat. Ang ganda, oh. May mga naiwan pa ako. Ayan, oh. Oo. Ang pwede pang balikan. Maiwan siya dito sa malapit sa lake. Okay, na dyan si Tinto. Siguro ba Yarbi? Visiting yung dito kung meron na ba. Ang dulas ng mga ng mga sanga ba? Grabe. Wala, ilang beses na akong madudulas eh. Okay, let's see yung dito kung meron na ba tumubo. Okay. Wala pa. Wala pa. Pili lang yung tumubo na talaga. After ng ulan, sobrang init ang kapalit. Okay, start na rin yung dito. Oh, nasa ilalim sila ng may tumubo na rin at lumaki na. Ayan na guys. Oh. Yes. Not bad. Okay. Oh, may mga may mga maliliit pa. Ayan oh, madami pa. Madami pang tutubo. Sa part na ito guys, ang dami na naman tumubo. Wow. Nice one. Ayan na. Oh. Good size na sila lahat. Ayan. And then, ayun. Yes. Yes, ganda. Talagang tumubo na talaga eh. Doon sa sa parang palusong na pangit yung tubo ng ng chanterelles. May kumakain ba sa loob? Wow. Ayan. Laki. Ang laki nito. Ang lusog. Yes. Ang bagay sa mga yellow wild flowers oh. Oh. Wow. Eh, meron pa. Pwede na yung isa. May dalawa pa akong para lakihin. Ayan, hindi ko muna kukunin lahat. Kasi maliliit pa. Then, ayun, dalawa. Good size na sila. Ang lusog. Ang lusog. Then, yes. Ayun pa. Pwede na. Ang lusog niya. Oh. Yes. Mapapayas talaga tayo. Oh. Ang lusog. Let's try yung dito. Madami din natubo dito pero na, minsan autumn na yung lumalamig na ba. Wala pa. Okay. Okay, wala pa. The last place, yung tapat ng second lake guys. Checking ko kung mayroon na rin ba.
Kasi tumaas na yung damo dito. Tumaas na yung damo. Okay, wala pa yung dito. Hirap nang makita kasi ang taas na ng damo. Ayun, oh. Oh, may isa. Pero, yun sa dulo. Okay, patubo pa lang yung mga dito. Ayan. Uy, pwede na siya. Malaki na. Akala ko patubo pa lang. Ayan, guys. Oh. Ang tataas na kasi ng damo. Eh. Oh, hindi na tuloy makita. Oh, pwede na. Good size na sila. Uy, long stem. Oh, nice. Nice and beautiful 3 chanterelles mushroom. Meron pa ba? As in, gigitnaan tayo ng ano, ng damuhan. Oh. Okay. Doon ako sa ano. Hindi masyadong mataas yung damo. Ayan na guys, ang pick up ngayon. Oh, over 1 liter na ulit. Let's checking yung ano dito. Kung may tumubo na ba. Pakyat. Pakyat ito. Or wala pa. Okay. Oh, meron na. Ito. Meron na akong nakita. Uy, meron na. Ayan, isa. Pwede na siya. Uy, may katabing isa. Ayun, lalaki pa sila. Then, ayun. Good size. Wow. Wow na wow. Oh, ang dami. Okay. Oh. Kasi madami siyang ano, yun oh. Ayan. Madami pang tutubo dyan. Kaya, takpan natin. Then, may mga maliliit pa. Ayan oh. May mga maliliit pa din. Mayroon ng good size. Oh, yan. Lalaki pa sila din. Ito. Oh, yung daming katabi. Okay. Okay, lalaki pa sila. As in, madaming ano. Starting pa lang guys, oh. Okay, hindi ko sila gagalawin. Ayan, lalaki pa sila. Then, ayun. Oh. Yes, mga 1 week. 1 week more. Then, iikutin ko itong buong gubat ng holola. Ayan na. Nasaan na kaya aking alisa? Okay. Tapos na ako guys. Mag-ikot dito sa ano. Mga naiwan ko kahapon. Ayan na. Ang aking na-pick up ngayong araw. Na Sunday. Mayroon pa. Dito sa mga ano. Gilid ba? Okay. Isa lang kasi yung isa maliit pa. Beautiful. Dalawa pa. Yung naiwan na lalaki pa. Wow. Good size and beautiful. Done picking guys for second time. Then, uwi na kami ni Alisa. Mali yung, din, pinuntahan niya, umikot siya dito sa lake. Ito, nagkasalubong na kami. Ni, Mel, ken kerasin kaikki. Mitä on isoja kantarelleja? Häh? Okei. Okay. Umuulan na naman kaya buti lang may dala kami payong. Nyt mä tarvin kassin. Mitä kasi? Laitetaan puhelin. Ang hangin na naman din kasabay yung ulan guys. Buti lang pauwi na kami.
Hanggang sa muli. Sa uulitin guys. Thank you again for watching and God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye!